अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक सरकी। दोस्तों, मेरी एक वीडियो वायरल हुई है जिसके मुतालिक मैंने एक इंकशाफ किया था कि कराची के कौन से थाने इंतहाई कीमती हैं और जिनकी बीट करोड़ों रुपए में। उसमें मोचको का जिक्र मैंने सर फहरिस्त किया था। उसके बाद मैंने सच्चल थाने का जिक्र किया था। अब आईजी साहब जो हैं गुलाम नबी मेमन साहब, उन्होंने प्राइम अपनी जो तरजीहात में शामिल रखी हैं चीज़ें, उसमें छालिया, गुटका, मावा, इन चीज़ों की रोकथाम के लिए वो इंतहाई हमें संजीदा दिखाई देते हैं। दूसरी मरतबा जब उनकी पोस्टिंग हुई, तैनाती के फौरी बाद जो पहला इजलास उन्होंने प्रिजाइड किया, उसमें उन्होंने छालिया की प्रिवेंशन के लिए एक्शंस के ऊपर न सिर्फ हिदायत जारी की बल्कि सख्ती से अमल दरामद के भी हवाले से अफसरान को तलकीन की और हिदायत जारी की। अब कुछ जो नादान अफसरान थे, उन्होंने आईजी साहब की हिदायत को बहुत ही संजीदगी से ले लिया, जिसमें सर फहरिस्त हमारे दोस्त एसएसपी क्यामाड़ी कैप्टन फैज़ान साहब है। उन्होंने डाई हार्ड एफर्ट्स की और छालिया को रोकने का एक बेड़ा उठा लिया और उन्होंने माते जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके जितने भी एसएचओज़ हैं और बिलखुसूस हम हब से जो हमारी एंट्री पॉइंट है कराची शहर में दाखिली जो रास्ता है, उसको जो थाना लगता है मोचको थाना, उसके एसएचओ और बमा टीम को सख्त हिदायत जारी की कि भाई छालिया बलूचिस्तान से सिंध में इंटर ना होने पाए। अब करना क्या था, ज़ाहिर है पुलिस ने बिठान ली कि भाई हमें जितनी रिश्वत मिलती है, जितने ये बीटर्स आते हैं, जो सिमगलर्स आते हैं, उनको रोकना है और हमने रोज़ा रखना है कुछ दिनों के लिए। फिर हुआ कुछ यूँ कि ईद जूँ ही ख़त्म हुई तो ईद के चौथे दिन गालिबन जुमेरात का दिन था और 2 गाड़ियाँ तहवील में ली गई। चौकी इंचार्ज जो वहाँ पर था मोचको का राजा फ़ाखिर, उसने एक ज़बरदस्त काम किया, दबंग एंट्री दी और वो 2 गाड़ियाँ, एक मज़दा और एक पब्लिक बस थी जो मुसाफिर बस हम कहते हैं, जिसमें मुसाफिर नहीं थे, लेकिन 2 टन से ज़ायद वहाँ से छालिया बरामद की गई। कहानी कुछ यूँ है कि होना तो ये चाहिए था कि उन अफसरान को या चौकी इंचार्ज को या जितने भी पुलिस के जवान थे उनको एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये कार्रवाई उनके गले पड़ गई। फौरी तौर पर हमें सियासी मुदाखलत की इतला मिली कि भाई चौकी इंचार्ज ने जब हुकाम बाला को ये इतला दी कि भाई आईजी साहब के हुक्म पर, एडिशनल आईजी साहब की हिदायत पर, डीआईजी साउथ साहब की हिदायत पर हमने ये बड़ी कार्रवाई की और इतनी छालिया की, यानी 163 जो बोरे थे वो बरामद किए गए। 2 गाड़ियों को तहवील में लिया गया, एक शाकिर नामी सिमगलर था और एक अमजद नामी ड्राइवर जो सिमगलर था, उनको गिरफ्तार किया गया और ये रोजनामचे में उस दिन मोचको के थाने पर एंट्री भी की गई। थोड़ी देर के बाद पुलिस की दौड़े लग गई और मेरी जो वो साबका रील थी जो वायरल हुई, उसमें आप सब चौंक गए थे कि भाई ये तो मुमकिन नहीं कि 13 करोड़ की बीट हो थाने की। और अब हम आते हैं कि ये किस तरह की सूरत हाल जाके बनती है, क्योंकि पुलिस की जब दौड़े लगी तो पुलिस के ज़ाहिर हमारे भी ज़राए, हम क्राइम रिपोर्टर हैं, हमारी भी स्ट्रॉन्ग हमारा एक कनेक्टिविटी का जो सोर्स है पुलिस में वो है। उन्होंने हमें बताया कि थोड़ी देर के बाद एक ताकतवर तरीन जो एमएनए हैं कराची के, उनकी कॉल गई अफसरान बाला को, चौकी इंचार्ज को फिलफोर उस पोस्ट से हटाया गया। उसके बाद एसएचओ की सरजनिश की गई और उन्हें कहा गया कि आपको जुर्रत कैसे हुई कि ये 2 गाड़ियां रोकी और इससे छालिया बरामद करके बंदों को आपने डिटेन किया है। होना क्या था, दिस इज द सिंध पुलिस वेयर एवरीथिंग इज हैपन। तो हमें जो इतला मिली कि भाई वो क्यामाड़ी और लियारी और साउथ का एक ताकतवर तरीन एमएनए, वो खुद भी शायद गुटका शुटके का थोड़ा मज़ा लेते हैं, हमने देखा है, उनके ऊपर सवालात भी उठे। जब वो साबिक जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसमें वो वफाकी वजीर सेहत थे, यकीनन आप समझ चुके होंगे और मैं डेयरली ये बात करता हूँ ऑन द रिकॉर्ड, अगर कोई डिनाइल देता है तो मोस्ट वेलकम, एवरी फोरम इज़ अवेलेबल फॉर देम टू नोटिस मी फ्रॉम एवरीवेयर, आई कैन प्रूव इट ऑन माई सेल्फ। तो कादर पटेल साहब का एक ड्राइवर बताया जाता है हबीब, जो अरसा दराज से ये छालिया के काम में इन्वॉल्व है, और जब हबीब को इंट्रोगेट करने की कोशिश की गई तो हबीब ने
اپنے آقاؤں کو بتایا اور حبیب کی ایک کال پہ پولیس کی جو کھلبلی ہوتی ہے وہ مچ گئی, دوڑنے لگ گئی اور انہوں نے حبیب کو چھوڑ دیا. چھالیا کو بھی تھوڑا ظاہر کیا اور باقی جو متعدد جو گاڑیاں اس دن وہاں سے گزرنی تھی وہ سکون سے گزر گئیں. اور اس طرح جب یہ بات اعلیٰ حکام تک پہنچی کہ بھائی حبیب تو قادر پٹیل صاحب کا ایک خاص بندہ ہے, اس کے پیچھے رہتا ہے, آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ ڈینائل نہیں آ سکتا اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی میں ایک پولیٹیشین ہوں, میرے ساتھ پتہ نہیں کس کس بندے نے تصاویر لی ہوئی یا سیلفیز لی ہوئی ہیں. حبیب ان کا فرنٹ مین بھی جانا جاتا ہے اور وہ پورے افیئرز جو وہاں کے امور ہیں پولیس کے وہ حبیب دیکھتا ہے اور لک آفٹر کرتا ہے چیزوں کو. تو حبیب کا یہ ہمارے سامنے ریکارڈ ہے کہ حبیب ٹیکس اپ ٹو 5.8 ملین ان اے ویک, یعنی 50 لاکھ سے اوپر, یعنی 58 لاکھ روپے حبیب کو صرف وہاں سے ایکسٹراشن کلیکشن جو ہوتی ہے وہ ملتا ہے اور حبیب جا کے آگے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. تو یہ بیچارہ جو چوکی انچارج تھا بہت معصوم تھا, آئی جی صاحب کی ہدایت کو سنجیدگی سے لے بیٹھا اور اس نے کارروائی کی. اس نے سوچا کہ مجھے اپریسیشن ملے گی, مجھے ریوارڈ ملے گا, لیکن ہوا بالکل ان کی خواہشات کے برعکس اور پولیس میں جو سیاسی مداخلت تھے وہی دوبارہ سامنے آئی اور یہ چھالیا کا کاروبار عروج پر ہے. ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ کبھی کسی تھانے کی حدود میں ایک ڈراماٹک یا کاسمیٹک طریقے سے کارروائی ہوتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی دو آپ نے مزدائیں پکڑ لی, ایک بندہ گرفتار کیا, کئی ٹن چھالیا کی ریکوری آپ نے شو کر دی, پھر اس کی آڑ میں پورا مہینہ آپ کھیلتے ہیں کیونکہ خبر تو یہ چھپ گئی, پبلک پرسیپشن بھی اسٹیبلش ہو گئی کہ بھائی یہ تو ایسے جو بہت سخت بیٹھا ہے, اعلیٰ حکام بڑے سخت ہیں کیونکہ انہوں نے تو چھالیا کو روکا. ہم نے دیکھی ہے متعدد کارروائیاں ہوتی ہیں کئی اضلاع میں بھی, لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ کوئی نہیں نوٹ کرتا. تو یہ جو دھندا ہے بہت گندا ہے اور یہ جو سندھ پولیس ہے یہ سیاسی پنڈتوں کے آگے گھٹنے ٹیک چکی ہے. اگر میں غلط ہوں تو اس خبر کو کوئی ڈینائی کرتا ہے تو میں اس کو ویلکم کروں گا. آئی جی صاحب آپ کے جتنے بھی احکامات اور ہدایات ہیں وہ صرف خبروں کی زینت تک ہمیں نظر آتی ہیں, یہ چیزیں پریکٹیکلی جو گراؤنڈ پر چیزیں ہو رہی ہیں اس کی روک تھام کہیں ممکن نہیں ہے. چاہیں تو کل جا کے آپ کسی بھی انٹری پوائنٹ پر بیٹھیں جو کراچی کے داخلی راستے ہیں وہاں دیکھیں اور یہ دھڑا دھڑ چیزیں زور و شور سے جاری ہیں اور پولیس کی کمائی بھی جاری ہے, پولیٹیشنز کی کمائی بھی بدستور کنٹینیو ہے اور دیگر جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جو اس سے حصہ پتی لیتے ان کا بھی دھندا اور کچن جاری ہے. اگر میں غلط ہوں تو مجھے چیلنج کریں.